बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ाज़ि मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खादम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोस पेश करता है। ये अल्लाह की तौफ़ीक है कि वो मुझे मेरी ज़िंदगी के जितने भी टाइम है मुझे मौका दिया है कि मैं कोई ऐसी सबक आमूज़ चीज़ें आपके सामने पेश करूं जिससे मेरे भाई बहन और मेरे लिए रहनुमाई मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक बादशाह ने बहुत आलीशान महल तामीर करवाया। जो भी देखता बस देखते ही रह जाता। महल नहीं था बल्कि गोया जन्नत का कोई टुकड़ा था। गर्ज ये कि जो भी आता तो देखते ही रहता। मगर बादशाह ने अजीब शर्त रखी थी। महल जो भी इस महल को एक मुतय्यन मुद्दत तक देखे और पूरा महल उसे दे दिया जाएगा, लेकिन जो भी शख्स इस मुतय्यन मुद्दत तक नहीं देख पाएगा पूरे महल को, इसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत सरफरे नौजवान मना करने के बावजूद अपनी जानें गंवा बैठे। जो भी जाता वो आधा महल भी ना देख पाता कि वक्त पूरा हो जाता। अजल का पैगाम ही लेकर आता। इस बात का पूरे शहर में चर्चा हो गया। एक देहाती नौजवान के कानों तक भी यही खबर पहुंची। नौजवान ने जब पूरी बात सुनी तो तस्दीक की और बादशाह के महल तक पहुंच गया। दरबारी वज़ीरों, मशीरों ने, जलादों ने भी मना किया, मगर वो धुन का पक्का निकला। इजाज़त ली और मुतय्यन वक्त दे दिया गया। नौजवान महल में पहुंचा दिया गया। नौजवान एक सिरे से दूसरे सिरे तक दर दीवार, राहदारियाँ, कमरे, फानूस, कमकमे, कालीन, सोफ़े, तालाब, हौज़, बाग, पगडंडियाँ, गर्ज एक एक चीज़ को कड़े पहरेदारों की निगरानी में उसने देख ली और वक़्त ख़त्म होने से पहले बादशाह के रूबरू पेश कर दिया गया। बादशाह और तमाम दरबारी सब सन्नाटे में आ गए। बादशाह ने कहा, नौजवान, मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ, महल अब तेरा है। मगर ये बात समझ में नहीं आई कि वक्त ख़त्म होने से पहले तयशुदा वक्त में इतना खूबसूरत महल, इसके दरो दीवार, क्यारियाँ, बागात, तालाब, कमरे नहायती इतने खूबसूरत हैं कि तुमसे पहले जो भी गया बाग में पहुंचकर बाग की खूबसूरती में खो गया। कोई क्यारियों की, कोई कमकमों की, कोई नक्शो नगार में खो गया। वक्त ख़त्म कर दिया और जान गंवा बैठा। मगर तुमने वक्त पूरा भी नहीं लगाया और महल भी देख लिया। नौजवान ने बादशाह की बात सुनकर कहका लगाया और कहा, बादशाह सलामत, मुझसे पहले जितने भी लोग महल देखने आए सब के सब परले दर्जे के बेवकूफ़ थे, जो महल की खूबसूरती में खोकर अपनी जानें गंवा बैठे। बादशाह से कहा, महल के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही मैंने अपनी दोनों आंखें नीचे कर लीं और पूरा महल आंखें बंद करके देख आया। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि महल की खूबसूरती में खोकर अपनी जान गंवा बैठता। बादशाह सलामत, अब ये महल मेरी मलकियत है। मैं इसको जी भर के देखता रहूँगा। मेरे अजीज़ों, ये दुनिया की भी एक मिसाल है। दुनिया भी इसी तरह वो महल की मानद ही है और बादशाह जो है वो करीम ज़ात है, जो इस महल की खूबसूरती में खो जाने वाले हम इंसान हैं और आंखें नीचे रखने वाले दाना
اور کامیاب انسان ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں، بامقصد زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ پیارے میرے عزیزو، ہمیں ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہے ہمارے لیے، اور ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے عز و جل نے، تو ہمیں عیاشیوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ جیسے ایک بچہ جاتا ہے کمرہ امتحان میں، اس کا امتحان ہوتا ہے، اگر اس کو کچھ یاد ہوتا ہے اور اس نے خود کیا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے سارا امتحان پاس کر لیتا ہے، اور اگر وہ نقل بازی کرتا ہے یا اور کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری مثال ہے کہ ہم جو ٹھیک ہے پیدا ہوتے ہیں، ایک عمر ہوتی ہے، نادانی کی عمر ہوتی ہے، اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں پتہ چلے ہمیں کیوں بھیجا گیا دنیا میں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ روزمرہ علماء اکرام جو ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ بھائی کسی کے حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد دو چیزیں ہیں۔ لوگوں کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھیں، اس میں حقوق غضب نہ کریں کسی کے، اور اللہ کے جو حقوق ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو خیر ہیں ہی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں، یہ واقعات جو ہیں ہمیں یاد دلاتے ہیں، اور ہر آدمی جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کو سمجھ جانی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وقت پورا ہو جائے تو ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ سمجھیں تو ہماری اپنی مرضی ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔